Wa amid ikahi kaay atag kaniyo langon. So nakila ko kas ipatsakkad kaniyo na idam ko. Pero kailangan nadkatuman idas na ikahi riyat na sulat na kahit manama na. Idas minubo na adtuhan kaddi tadkaan si kandin en kasad unay nadpung tamarat kaddi. Deen tawa painin katamanan id panutulan ko tapay sikiyo makaatag kaay. So amoy riyat allaw nadkatumandan ini at pamakay kod na siyak en iddas Mesiyas. Bannawan na nadikahiyan ko kaniyo, na iddas ahad ondoy nadtanggap tadat idpapiyad ko. Iling dad ta idtanggap anikandin. Woy das adtanggap kaddi, iling dad mandad, ta idtanggap din, iddas amoy ko, na idpapiyad kaddi. Napang nga ida asengan ni Jesus, aray si kandin na nano, way kahirin jat mga tinaduan din to. Bannawan na nadikahiyan ko, nasakkad kaniyo, at baligya kaddi. Natidkawan idas mga tinaduan, way itpauntong ngayran. Ayas waran na sarali, kaanday kandan, kas adtamanon din. Na, duwan sakkad tadat mga tinaduan ni Jesus na idakolan din to ginawa, na midunsad dug kandin. Itsinyasan si kandin ni Pedro, amay inturan si Jesus kaanday kandan, kas adtamanon din. Deen, idnanaas idas tinaduan ki Jesus, way midintud kandin, kahirin to. Langagan, anday si kandin. Idtawak si Jesus to. Iddas at tayawan ko, kahit itapik na paan, na idagam ko. Si kandin en, kasad baligya kaddi. Na, idagam din idda riyat sausawan, wa itayaw rin ki Judas na anak ni Simon Iscariote. Tanatanggap ni Judas idas paan, idaron en, idlasuran si kandin ni maihuyan, na kahin Jesus kandin to. Pungiod gaas, idas at pungando. Pero idas duman mga tinaduan din, waen nakabot tadat idaseng ni Jesus ki Judas. Das dumakandan, idpapamdam, nasadok itsura si kandin ni Jesus, na adbawali ta mga kailanganan dan, atag ta pista, o adbagay ra ta sapi, riyat mga warawara. Aya si Judas mien kastahad samad ta sapi. Tanakaandon ni Judas, idas pahan ni tayaw ni Jesus. Idaron en, idlegwa si kandin. Na idon timpo, buliron. Na, tanakaipanaw ron si Judas, medikay si Jesus to. Iniran en kas timpo, na siyak na anak ta minubo, ad kawantog, way ukit kaddi, ad kapasibantuhan iddas manama. Atit pasibantuhan iddas manama, ukit kaddi, ad pasibantuhan amandad ni kandin, way gaas din en ini ad pungan. Na, sikiyo na timbang mga anak ko, na idakalan ko taginawa, kanad ad kauhay, kaskaduma ko kaniyo. Ad nangkap ko kaddi, pero iling tadat na ikahikod, diat mga Hudyo. Ad asengan kumandad diat kaniyo, na di ikaw at pakaundian, tad undian nan ko. Idbagay ko kaniyo kaslamin suho. Kailangan nadpahinawan na ikaw. Daskad ginawa ko kaniyo, iling en mandad tadda, kaskad pahinawan na iraw. So atit pahinawan na ikaw, at kasaralan talangon na minubo, na mga tinadduan ko en sikiyo. Na, midintod si Pedro ki Jesus, kahirin to. Langagon, at paingkang kamambos. Midtawak si Jesus to. Di ka at pakarumakad di ka ungkay, riyat ad undian nan ko. Pero, at pakatundog karad, init marin alaw. Pero kahin Pedro to. Langagon, mambat dia od pakaruma kikaw kung kay. Napanayad nad patay atag deen kikaw. Kahin Jesus to. Maggat ba na napanay kad-en nad patay atag kaddi? Banawan na nadikahiyan ko kikaw,
na tadi paod ukka kas manok, kaatal lurod, tad elle nawa kaid kilakad di.